Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para menteri, para pimpinan lembaga negara yang hadir, yang saya hormati Ketua dan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pegiat dan pejuang HAM, para gubernur, bupati, dan wali kota, hadirin yang saya muliakan. Kita mempunyai komitmen yang sama bahwa penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM menjadi pilar penting bagi Indonesia untuk menjadi bangsa yang lebih beradab, lebih tangguh, dan lebih maju. Pemerintah tidak pernah berhenti untuk menuntaskan masalah HAM masa lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Greeting of virtual respect the minister leaders of institution, reason who pay close attention, chairman and member of the National Human Rights Commission of the Republic of Indonesia, human rights chain, governors, reason, and mayors. Distinguished guests share the same commitment that it is important to protect and fulfill human right to be a pillar for Indonesia for a more civilized nation that is more resilient and more advanced HI. The government never stop to solve human right problem. Kita harus bekerja sama menyelesaikannya dan mencurahkan energi kita untuk kemajuan bangsa. Melalui Menko Polhukam, saya telah menugaskan agar penyelesaian masalah HAM masa lalu terus dilanjutkan yang hasilnya bisa diterima semua pihak, serta diterima dunia internasional. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, komitmen kuat pemerintah dalam penegakan HAM telah dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional HAM 2020-2025. The especially and the right and the negative, we must work together to solve in and devote our energies to the progress of the nation HI through the coordinating Minister for Political, Legal, and Security Affairs after assigning the resolution of past human rights issue to be continued. The result of which can be accepted by all parties and accepted by the international community. The government, in upholding human rights, has been stated in the National Action Plan for Human Rights 2020 and 2025. Hak sipil, hak politik, serta hak ekonomi dan sosial, serta budaya harus dilindungi secara berimbang dan tidak ada satupun yang terabaikan. Saat ini kita sedang menghadapi krisis yang berat akibat pandemi COVID-19 yang mengakibatkan krisis kesehatan dan krisis perekonomian. Kita terus bekerja keras untuk menghambat penyebaran virus, mengobati yang sakit, mencegah kematian, serta memberikan bantuan ekonomi bagi masyarakat tidak mampu dan UMKM. Kita harus menjaga agar pandemi tidak memperburuk pemenuhan hak asasi masyarakat. Selain itu, kita masih menghadapi beberapa masalah yang harus kita selesaikan. Saya mendengar masih ada masalah kebebasan beribadah di beberapa tempat. Untuk itu saya minta agar aparat pemerintah pusat, daerah secara aktif dan responsif untuk menyelesaikan masalah ini secara damai dan bijak. Pembangunan infrastruktur juga harus kita dedikasikan sebagai prasarana untuk pemenuhan HAM dengan menjamin keterjangkauan hak mobilitas, hak kesehatan, hak pangan, dan hak kebutuhan dasar yang merata termasuk bahan bakar satu harga. Demikian pula pembangunan sumber daya manusia dengan memastikan penurunan kasus stunting, serta keterjangkauan pendidikan yang memadai, terutama di daerah-daerah terpencil dan pulau-pulau terluar. Saya juga memberikan perhatian khusus kepada saudara-saudara kita, penyandang disabilitas. Kita telah membentuk Komisi Nasional Disabilitas dan berorientasi pada pendekatan hak
asasi manusia. Saya juga menyambut baik Festival Tahunan Kota Ramah HAM. This that we are still facing some problems that we have to solve until we heard that there is still a problem with freedom of worship in some place. For that, I ask that the central and local government officials are active and responsive to resolve this problem peacefully and wisely. We must decide infrastructure development as well infrastructure for supposedly human rights by ensuring the affordability of mobility rights, healthy rights, food rights, and basic rights, including food at one price, as well as human resource development by using reduction in cash of bounties and the affordability of education, especially in remote areas and outer islands. I also pay special attention to our brother and sister with disabilities. Come on, let's form a National Disability Commission and the human rights oriented. I also welcome the annual Festival of Human Rights Friendly Cities. Atas kerjasama pemerintah, Komnas HAM, dan masyarakat pemerhati HAM, festival ini merupakan komitmen bersama dalam mengarus utamakan prinsip HAM di daerah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya menyampaikan terima kasih kepada Komnas HAM dan para pegiat HAM yang terus aktif meningkatkan kesadaran HAM. Mari kita semuanya berperan aktif untuk menghormati hak pihak lain dan menjadi penanggung jawab atas terpenuhinya hak pihak lain. Dengan meningkatkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, maka kita menjadi bangsa yang lebih beradab, tangguh, dan maju. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The cooperation of the National Human Rights Commission and the Community of Human Rights Observers is a common commitment in administering the principles of human rights in the area of the ladies and gentlemen. I express my gratitude to the National Human Rights Commission and human rights activists who continue to actively increase human rights awareness that us all play an active role in the respecting rights of the parties and become responsible for the fulfillment of the right of other parties, i.e. by increasing the respect for the protection and fulfillment of human rights, then we become a more civilized nation. Talk and advance. Thank you. One talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.